Video yan pare, video. Kuya, video. Happy birthday. Bigyan ng bata, no? Picturean mo, may video na. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 25 pa rin. Ayun! Anniversary yata yun eh. 25. Anniversary yun eh. Anniversary mo. Date ng anniversary nila ng mag-asawa. Uy. Ay, Yung video tayo. Video. Hey, anong yung bata, wala nang ma-upload dyan eh. Kumari lang yan. Kaya naman, mabubura, i-delete niya na naman yung susunod. Pangarap lang ni paring Bert yan. Susunod na araw, hindi na ma-upload yan. Di-delete niya na naman yan. Sabi niya, puno na yung ano. Ilang gig ba yan pare? Sasabihin niya, puno na naman yung ano ko, memory ko. Mamises, nanap ka na pare. Ganyan ba dyan? Patay? Ba? Kanina picture yan, parang iba yung picture nandun ah. Love, Screensaver ba yun? ano? Yung picture nandun, screensaver? Si Mrs. Nanap ka na. Si Mahal yan. Parang iba